ओम श्री साईराम। आज जो विषय वस्तु आलोचना रही जार नामकरण करा अंतर्द्रष्टा या भगवान बाबा भारतीय विद्याभवन ठारे बेंगलोर भारतीय विद्याभवन ठारे 1/6/1970 मसीह दिव्य संभाषण देते। भगवान बाबा ये दिव्य संभाषण रे आधुनिक जुगरे जहाँ आवश्यकता रही एवं समाज रे भारतीय विद्याभवन जो भली भाव में कार्यक्रम करुछि तार गुरुत्व संपर्क में आलोचना करथिले। एही दिव्य संभाषण को आलोचना कला बेले हुए तो भारतीय विद्याभवन एक प्रतीक हो पारे, यह को आमे आमर सांगठनिक दृष्टिकोण मध्य विचार करने दरकार। आपण माने पढ़ला बेले भारतीय विद्याभवन जगह सत्यसाई सेवा समिति सेवा संगठन रिप्लेस करिक पढ़ंतु आमर दायित्व को आमे ठीक भाव में बुझीपर। स्वामी विद्याभवन कर्मी मान को जहाँ आड्रेस बा उपदेश देइछंती संभाषण देइछंती ताहा जड़े सत्यसाई सेवा समितिर सदस्य भाव में आम माने को बुझा चेष्टा करवा। स्वामी कहते स्वामी ये आउ गोटे दिग प्रति मत दृष्टि देते सी हूँ जदि भक्तर आम दुईटी भाग में विभक्त कर गोटे हूँ आंशिक भक्त आउ गोटे हूँ पूर्ण समर्पित भक्त बा संपूर्ण भक्त आम कहीपर। आम कौ कैटेगोरी भितर जाऊे ताकू आम मैंने टिके मूल्यांकन करने दरकार। संपूर्ण भक्त किए आंशिक भक्त किए से विषय में भगवान ए बुझे। तो जदि आम से आलोचना को आरंभ करवा तेबे एक पूर्ण भक्त बा संपूर्ण भक्त आम क्या कहवा। स्वामी बुझाउछंती जे आमे समस्ते भगवत गीता अध्ययन करिछे, सेथरे गोटे शब्द प्रयोग करा जाइछि सर्वभूतांतरात्मा। हुए तो आमे से श्लोक को बारंबार पढ़ी ए शब्द को बारंबार उच्चारण करिथिबा, मात्र ताकू आमे केते दूर आम जीवन रे हृदयंगम करिछे। सर्वभूत अंतरात्मा भगवान प्रत्येक जीव पशु पक्षी उद्भिद ये सबू भितर विराजमान अछंती। ये विषयटी को आमे केते दूर आमर चेतनार स्तर रे अनुभूति को आनीचे। स्वामी कहते आपको बारंबार मनन करिबा एवं बारंबार मनन द्वारा तुमर चेतना से प्रतिष्ठित हो। जिते बड़े ताहा प्रतिष्ठित होबो जे सबु जहाँ कि मु देखुची ये गछ पशु पक्षी ये सबु भितर से अच्छंती, सेते बेले मु समस्तक भितर से भगवान को दर्शन करी फल मु क्या घृणा करि परिबी नाही, क्या समालोचना करि परिबी नाही, क्या ईर्षा करि परिबी नाही। मोर कर्म जहाँ होबो ताहा प्रेमर प्रतिफलन मात्र ही होबो। कारण तुमे होउछ से एवं से होउछ तुमे ये अनुभूति को तुमको ये अनुभूतिर स्तर को जीवाक पड़ो। स्वामी कहते जितेबले तुम ये अनुभूतिर स्तर को चली जीव सेतेबेले तुमे एक संपूर्ण भक्तर पर्यायवाची हो एवं जे पर्यंत से अनुभूति आसनी तुमको आहुरी दीर्घ पथ चलियापाई अच्छी तुम्हें आंशिक भक्तर परिचित हो। तेणु आम मैंने समस्ते व्याकुल होकर ये संगठन को आसीचे एक संपूर्ण भक्तर अनुभूति आचरण करने से संगठन एवं संगठनर सदस्य भाव में आम समस्ते किभली आमे जो माने एकाठी होइछे किभली से अनुभूति प्राप्त होबा ताहार गुरु दायित्व रही है। स्वामी कहते भारतीय विद्या भवन भवन माने कौन भारतीय विद्या आम बुझीपार किसी बुझीपार आउरी स्वामी बुझे। सो भवन माने कौन भवन हूँ स्वामी कहते भवन हूँ शरीर। सो ये शरीर कौन पाई दिया है? शरीर एइथिपाई दिया जाइछि जे आत्मा को धारण करिबा पाई, आत्मा को रक्षा करिबा पाई। ये शरीर थिबारु ही आमे आत्मा को धारण करी साधना भितरे आगो को बढ़ी पारुछे। तो से दृष्टि ये शरीरर गुरुत्व को आमे हृदयंगम करिबा दरकार। एवं ये शरीरर गुरुत्व को बुझाई भगवान आहरी बुझे जे शरीर भितर कौन कौन सब रही
ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୂଚନା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଆର୍ ଦିବାକର କିଛି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ତାକୁ କୋଟ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିବାକର କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଶ୍ୟ ଘଟିଯାଉଛି, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ବା ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ନାହିଁ, ଆଲୋଚନାକୁ ଶୁଣି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋର କାଗଜ ବିଷୟକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଏତେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥିଲି ଯେ ମୋ ମନ ସେ କାଗଜ ବିଷୟକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଏତେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥିଲା ଯେ ମନ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରି ନାହିଁ ବା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ସେ ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ଶୁଣିପାରି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଏ ଶରୀର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ମନ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ହେଉଛି, ଯଦି ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେବା, ଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି। ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉଛି ମନ। ସେ ମନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ। ବା ବଲ୍ବ ହେଉଛି କିଏ? ସେ ନା ଆଖି, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ସୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କାମ କରିବେନି ଯଦି ମନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଉ ବଲ୍ବ ରହିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚ୍ଚଟି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ସୁଇଚ୍ଟିକୁ ଚିପୁଛେ, ସେ ସୁଇଚ୍ଟି କ'ଣ? ସେ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ସେତିକି ବେଳେ ସଠିକ୍ କାମ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ସୁଇଚ୍କୁ ଟିପିବା। ବୁଦ୍ଧିର ସୁଇଚ୍କୁ ଟିପିଲେ ବସ୍ତୁ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ, ପ୍ରେୟ ଏବଂ ଶ୍ରେୟ ଏସବୁ ମୋତେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ, ସେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟାଟେରୀ କେମିତି ଚାଲେ? ପୁଣି ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରି ଆସେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯାଏ। ତ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ କେମିତି ଶକ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଶକ୍ତି ପାଏ? ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି ପାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ମନ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ ଯିଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ସେ ଆତ୍ମା। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଟର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ ଅଛି? ଟର୍ଚ୍ଚରେ ବଲ୍ବ ଅଛି, ଟର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଏବଂ ସୁଇଚ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମ ଭିତରେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ମନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଏବଂ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଏହାର ଏକ ସମାହାର ହେଉଛି ଏ ଶରୀର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଭବନ, ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଭବନ, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେଇ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନ, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସ୍ୱାମୀ ଆହୁରି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ବୋଲି। କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଭବନ ବା ଗୋଟେ ଘରର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଶରୀରର, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶରୀର, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭବନ। ସେଥିରେ କ'ଣ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଛି? ନା ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ବିଦ୍ୟା। ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ବିଦ୍ୟାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ଗଠନ ହେଇଛି। କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି? କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷ ରକ୍ଷା କରୁଛି? ନା ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷି ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ସଂକଳିତ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଏକ ସୁସଂହତ ବାତାବରଣ, ଏଠି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଗନ୍ତାଘର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ତାହା ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ବିଦ୍ୟାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛି। ସେ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସମିତି କରିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିଛି, ତାର ବାତାବରଣ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର, ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସଂହତି ରହିବା ଦରକାର, ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିବା ଦରକାର, ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ସ୍ୱାମୀ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ତୃଷା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତୃଷାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଝରଣା ତାର ପ୍ରବାହ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ବା ବିଦ୍ୟାଭବନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ମୋର ଦରକାର। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ? ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ୟୁଥ୍ ସମ୍ମିଳନୀର ଗୀତ ମାନେ ପକାଉଥିବେ, ସ୍ୱାମୀ ନିଡ୍ସ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାମୀ ନିଡ୍ସ ଏ ହିରୋ। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ହିରୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି
तीर्थयात्रा पथरे जितेबले आम कौन गोटे तीर्थ को जाऊे तीर्थयात्रा जितेबले करुचे एवं जितेबले आध्यात्मिक यात्रा शेष यही जो प्रोसेस रे तीर्थयात्रा जीवा एवं आध्यात्मिक यात्रा को शेष में पहुँचवा तीर्थयात्रा शेष में लक्ष्य स्थल में पहुँचवा ये यात्रा भितर जो आनंदर अनुभूति ताकू पाइबा पाई किछि निष्ठापर साधक किछि अनुसंधिक्षु आवश्यकता रही। आम कहते केवल आसिकी ये भजन ये अंशग्रहण कले हम ना एभली एक साधक मानकर आवश्यकता रही जोटा आम संपूर्ण भक्त कथा आलोचना कले एभली साधक मानकर आवश्यकता रही जो मानक भितरे अनुसंधिच्छा रही जो माने शिक्षा करिथिबा ज्ञान को जो भगवत गीतार श्लोक अध्ययन कले बा जहाँ बहिरे पढ़िले से ज्ञान को अनुभूतिर कसटी पत्थर रे परीक्षा करिबा पई आग्रही हेबे केवल पढ़िबे नहीं ताकू अनुभूति को केमिति आनिबे सेथिपई से माने चेष्टा करिवे से भली लोक गुड़िक मोर आवश्यकता रही केमिति हबो सेथिपई स्वामी कहले ये जो भारतीय संस्कृति तार ज्ञानर प्रसार द्वारा एवं केवल ज्ञानर प्रसार नुह से ज्ञान द्वारा अनुमोदित श्रृंखलार अभ्यास पाई अधिकरु अधिक आमको प्रेरित करने पड़े जो सत्य उपरे भारतीय संस्कृति आधारित होइछि। द्वितीय वर्ष वर्षर तपश्चर्या एवं अनुसंधान द्वारा भारतर ऋषि माने जो ज्ञान को प्रकटित करिसेंति ताहाको केवल भारत रे नुह भारत रे एवं विदेश रे किभली समस्त जानी पारिबे से विषय रे आमे माने चेष्टा करिबा दरकार एवं यहाँ को चेष्टा करिबा पाई भगवान बाबा पृष्ठा 63 एवं 64 रे अनेक गुड़िए विषय बुझेइछंती जहाँ आम आपण आलोचना प्रसंग रे से पॉइंट गुड़ी को उत्थापन करिपारिबे एवं शेष रे कनक्लूडिंग को आमे आनी परिबा जे सत्यसाई संगठन जो महान सेवा करुछि लोकमानक मध्य एप्रति जो आग्रह बढ़ाऊँच ज्ञान बढ़ाऊँच यहाँ को मूल्य देवाकू अनुसरण करने को युवक मान को प्रवर्ताऊँच मु निश्चित जे भारत रे आत्मविद्यार सम्मान प्रतिष्ठित होब समस्ते पूर्ण सहयोग शांति प्राप्त हेबे तेबे आमको आत्ममूल्यांकन करिवार अछि जे आमे प्रकृति रे यही सब पथरे आगो आगो को बढ़ुचे कि नहीं। साईराम।